Bilang, makabawi na ka. Hello. Hi, vlog! Ay, ang ano? Hi. Ay, bride. The bride. Next. Blah, behind. Kinalimutan na ang tig girl, oh. Okay naman. Say hi, guys. Tingnan sa camera, ay marag ko on. Makuha naman tayo. Valentina. Hello, Valentina. Dear Valentina. Ano rin din natin? Iba-glasses mo kasi Miss Minchin. Nabili mo ng glasses. Nagana ko ng glasses. Mga Valentina. Yun si Darna. Darna. Okay. Kanan lang. Yan eh, kanan. Mga Valentina. Heart, mga heart na may mata. You're not the one. Hi. Ay, sorry. Yun si Darna. Yun si Darna. So, wala ko na picture video ni. Hi, guys. Mamutang pa galing. Ha, 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 Sige, lipstick. Uy, wala daw pinapicture. Dahil yung mga partner. Hi. Mga partner. Alright, guys. So, this is our... Oh! Only rice kidron, please! Extra rice, please. Isa ganit no? Yeah, only rice, please. Bukod na yung kakiat. No! Eh, review ka! Eh, Inito. Sound the art. Nagkali mo lang i-apply sa pipinki! Uy! That I needed it. Uy, ka na mag-vlog! Cause Saka we mga fresh agad na. Fresh kayo ito, guys. Liso dyan na ay maging model. Uy, sige vlog! Picture ko vlog eh! Vlog, sige na vlog! Do you so promise to honor, to love, and cherish her in sickness as in health, in poverty as in wealth, in hardship as in blessing, until death alone shall part you? Yes, Master. Good. Judy Ann, in taking Johnny to be your husband, do you also promise to honor, to love, and cherish him in sickness as in health, in poverty as in wealth, in hardship as in blessing, until death alone shall part you? Yes, Pastor. So ang Bible is good enough. Nag-open pa ng kwarta. Clarity. May mga wedding state of matrimony. Marriage is a legal relationship which is one of the foundation of community and society. It is therefore Sister Judy Ann ng
ako ng kuan magiko ng pagkatao ng dili ko kayo ng showy ba. Wala na ako ginapaagi sa mga flowering words. So kabalo man ni si Jody ani nag-action diko. So ang ma-promise nako sa imuha langga. Langga dagan may tawgan na yan no. So langga, baby, sa raman do. Sa trending ba? Pero hindi na say no. Sa among talk danay ni Sister Judy Ann, 10 years no, 10 years na kami sobra. So daghan na mi kinagian ng mga problema like financial, physical, ang last minute mo ng kulpa mo yun. No? Kulpa yung klase ba rin. Gani. Iwat kayo. Basta mo na nang unahon ginako, no? Unahon ginako ang kunsang mga gusto. So kabalo man ko na sometimes may mga mag-away man ta kung unsay gusto na pugay gusto ko sa kuan bitang sinanto ba. So as advice man sa mga naminyo na dapat kung usa ang gakuan, dapat so right no, right plus right equals wrong. So dapat right plus wrong equals right. Mo ginapirme o mapugmat ba. So muna siya ng experience na nakita nako sa mga mag-asawahay na dapat kuan gyud kung may problema man lang nagamay tubangon ginato. So dili na to na siya tulugan kung wala na to na siya nasulban ng problema. So lastly ng kuan ay sorry na. Ng limot. Practice mo rin. Limot. Diba? Basta na ng kabalugin ang Ginoo kung unsa nasa kong heart na basta unahon din ako siya. Moro magina kay mo pa mo sunod ra man ang uban mo kung unsay kuan paglastar. May hapon sa tanan. Nanda, galing. Napasalamat ko sa Ginoo na ikaw ang ipili niya ng lalaki para sa ako. Proud ko na maging wife mo. Proud ko nga maging banan ka. Promise na ko nimo nga palanggaon ka. Sama sa pagpalangga nimo panako. Salamat kay naaka-permi sa kong tupad. Every time nga may mga problema ko, naaka anda mamati o hindi ka na ko. Miskan dili ka permit to, pero salamat kay usa ka sa gigamit ni Lord nga mo alagad kaniya ug ang akong pamilya. Wala na ilaing nga pinaka-the best nga regalo nga gihatag si Lord sa tuwa kundi ang iyang perfect time para sa kong duha. Palangga, basta iskang mintas buhi pa ka, palanggaon ka. May we have the rings, please? My bridesmaids, study sa kinis. Hoy, Lisa mo! Can I request, no?
just a little assistance lang sa ato nga gift packs. Bridesmaids! Salo ato sinang ka-purple lang ga. Hello guys! Yeah! Para tanang ng packages. Ayun. Thank you. Ako lang na May pangalan? Ato. Question. So how well do you know Johnny and Around the edges and now speak. Wala tayo video to girihan na. Wala ko video. Ang isa ka word nga kung i-define sa ilaha nga duha is solid relationship. So matagusa when it comes sa moral support, physical support. No, makita madumduman ako sa una nga gidinggi ito judian. No, sige gihilak si Pobs. Prenup teaser and same day edit. Wipe your tears, take a breath. Lay your head on my chest. Let me hold you through the night. Yeah, the world can bring us down, but I still do know. At the end of the day, I'm always here to say, no, you'll never be alone. Come on, make the highs alone. Ako dason ka kaslon na. Ako dason kaslon na. Jason, kay Erwin, si Erwin, Radian. Kay Lady Carrillo the third. Okay na, sa ingon ka na eh? Thank you! Wala naman yan, tungkol sa'yo, mabaw ba? Banda kita. Banda ka na sa mabaw, wala na. When God sends a perfect one, now gone are all my questions about why. And I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God. Anarik ka. Alalain! Pretzel. Ay, natutunan yung mga nung. Bijin. Bijin. Bjorn. Leia. Wala, sa dalong. Ako ko din. Tayo na siya ko na. Been thinking about me. Sa muka. I promise that wherever you may go, wherever life may lead you, from my heart I'll be there too. So gipangaluyagan ko sa nang hindi man pod ingon na pag ingon ko sa yaha okay dayon. So nag-agi man ko sa mga kuan man mga diskarte pila pod ka bulan na at pagkatapos sina ng kaluyan man no gi sa boyfriend niya. Thinking when he created you, wonder if he. Johnny Langga, napasalamat ko sa tungling Diyos na ikaw ang gipili niya para sa ako. Proud ko nga ikaw akong nabana o proud ko nga maging asawa nimo. Langga, salamat sa pagpalangga nako. Promise na nimo nga palanggaon pud ka hasta imong mga family ug ang mga tawo nga importante sa imong kinabuhi.
So una, nang ganahan ko niya kay kuan gyud kanang family oriented gid siya. So bahala na wala siya mabilin sa iyahang sweldo sa una, ginauna gid niya iya pamilya. So ikaduha, nang iyang mindset sa pangabuhi. So sa iyang pangidaron pag bata pa, nang na-train na gid siya na maging practical at the same time na dapat nakaplano gid. So muna nakita nako ng mga kinaiyan niya na ganahan man ko. Salamat kay naaka-permis akong tupad, anda mamati, ug moinchindi ka nako. Promise nako nimo nga suportaan ka sa mga butang ug mga desisyon nimo sa kinabuhi. Salamat sa imong hard work, sugad pa sa una para sa atong future. Nalangga, kabalo ko nga dili ta perfecto, pero salamat kay usa ka sa gigamit ni Lord para mga lagad ka sa atong buhing Diyos, kauban ng atong pamilya. I promise to love you and cherish you, honor and respect you, in joy and sorrow, in plenty and in want, as long as we both shall live. With God's grace, I pledge my love to you forever. I love you, baby Didan. Wala na ilain pa nga pinaka-the best nga gihatag ang Ginoo sa tuwa kundi ang perfect time na maging usa kita. Because God is never late with His promise. He always right on time. Maunang langga, samtang ako may ginhawa, palanggaon ka, kauban si Lord. Because I believe that Judy answered prayer of Johnny. Wild dreams, what to be. I know, I can see all that you are, all that you are. What a beautiful night. So tandaan naton ang pagsagod sa relationship naton. Hindi lamang puro gugma, kundi trust. Dapat it takes trust to know in your hearts that you want only the best for each other. What a beautiful night.
a beautiful night. Sa pamilya, salamat din sa tanan nga ning ato kay Mindua no. So akong short message kun nga masulti na ko ninyo Bro Johnny o Sister Julian, Simungala Rodriguez. No? Congratulations na hindi naman jud ko ingon taas o experience. No? Di pa jud ko taas o experience sa kami nyo no kay kami ni Human sa pag-accept sa kuha sa paghatag og opportunity sa kuha na maging son-in-law naman. Thank you, Kid. Next is sa mga sponsors, mga principal sponsors, ang iban Arite. Appreciate ko gid yan na ari pa kamuti, ang iba ng mga namuli. Thank you man sa mga nakamuli na biskan pa guest, personal ko na mga guest from Victoria's family ng kuan man ang thank you man sila ha. Kay biskan layo na lugar nagkadto sila gyapon. Gitagaan gid gyapon nila importansya ako nakasali ako na request. Kag sa Lupwes sa akon man asawa na thank you man. Kag sa college na barkads na nagyapon mga 3% support gyapon. Thank you gid. Okay. Usahay ra ta magtapukay. It's always been a mystery to me how two hearts can come together and love can last forever. But now that I have found you, I believe that a miracle has come when God sends a perfect one. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. I promise that wherever you may go, wherever life may lead you, with all my heart I'll be there too. And from this moment on, I want you to know I let nothing come between us, and I will love the ones you love. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. He made the sun, He made the moon to harmonize in perfect tune. One can't move without the other. They just have to be together, and that is why I know it's true. You're for me and I'm for you, 'cause my world just can't be right without you in my life. I wonder what God was thinking when He created you.
'cause it made all my dreams come true. He must have heard every prayer I've been praying. Yes, he knew everything I would need. When God led you, I thank God he did. Yes, he did. When dreams come true, my love. When God led you, he must have been thinking.